Ito mga kadods, mga malalaki natin makina ito. Yan. Ito. Yan, mga importer tayo ha. Hindi tayo pangalawang 10 PE. Yan. Ito malalaki dito. Puro di size. Di size lahat yan. 6HH. Yan. 6HL1, 6HL1. 4M51. 4M50. 4M50. Puro 4M50. Yan. Mga D8. Yan, yan. Yan, D8 lahat. Ito, 50 din to. Mga Yan. 4HK1. Yan, 4HK1. Dalawa, isa, dalawa, tatlo. Tatlo, 4HK1. Yan. Tatlo. Yan. Ito naman, pang loader, bulldozer. Ayan, industrial yan. Yan, 6HL1 din to. Isa is 6HE. 6HE naman yan. Ito naman, marine engine. 6BG. 6BG1. 6BG1, marine engine. Yan. 6BG, marine engine. Yan. Yan. Ayan. Ayan. Ito naman, 6UZ1. Yan. Tapos ito. Okay, hanggang dito na lang mga kadods. Okay.